जनाब सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक अल्लाह के जलील कदर नबी हैं। तीसरे पारे में उनका वाक़या बड़ी तफसील से आएगा। 100 साल मुर्दा रखने के बाद अल्लाह ने उनको दोबारा जिंदा किया। अब 100 साल के बाद दोबारा उठे तो हैरान हो गए। इनकी दाढ़ी काली थी जब फौत हुए थे, तो उठे तो उसी हालत में। अब ये उस अपनी बस्ती में पहुंचे तो उनके जो बेटे थे वो सफेद रीश बाबे थे। 100 साल उनको गुजर गया था, इनकी दाढ़ी काली। तो अब वो यानी इन्होंने उन्हें जाके पहचाना। तो यहूदी कहते थे ये अल्लाह का बेटा है, वरना ऐसे कोई और मर के दिखाए। ईसाइयों का अकीदा यह था कि ईसा का बाप और कोई नहीं, तो अल्लाह तो उसका बाप ही है ना, कि अल्लाह ने उसे पैदा किया है। तो ये उन लोगों ने, और इस तरीके से मुशरिकीन मक्का फरिश्तों के मुतालिक तसव्वुर रखते थे कि वो खुदा की बेटी हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस अकीदे की तरदीद करके फरमा रहे हैं, वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्लल ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। वमन अज़लमु, कौन शख्स उससे बड़ा जालिम है, मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाह, जो अल्लाह की मस्जिदों में आने से रोके, और इससे रोके कि अन युज़करा फ़ीहा, उस मस्जिद में जिक्र किया जाए अल्लाह के नाम का, वसआ फ़ी ख़राबिहा, और उसमें वो कोशिश करता है कि मस्जिदों में खराबी पैदा हो, लड़ाई झगड़े हों। ये उलाइका मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्लल ख़ाइफ़ीन, चाहिए तो ये कि ये ना दाखिल हों अल्लाह के घरों में मगर खौफ के साथ, रब का डरते हुए। लहुम फिद दुनिया ख़िज़्युन, इन बदबख्तों की दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई सजा है, आखिरत में भी इनके लिए बड़ा अजाब है। इस आयत का एक शान नुज़ूल है। फजीलत तो इसमें मस्जिद की है कि मसाजिद का एहतराम करना चाहिए, मसाजिद में इबादत करनी चाहिए, मसाजिद को तामीर करना चाहिए। दूसरे मकाम पर कुरान मजीद में है कि ईमान की अलामतों में से है, और उस आदमी के ईमान की गवाही दो जो अल्लाह की मस्जिद को तामीर करता है, मस्जिद पर खर्च करता है, मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ करता है। और मस्जिद आमाल मस्जिद की जगह है कि इसमें इबादत भी हो, जिक्र भी हो, तिलावत भी हो, जुमा भी हो, नमाज भी हो, खुतबा भी हो। लेकिन वो लोग मस्जिदों में जाने से रोकते हैं, ये बड़े जालिम हैं। एक तो इससे मुराद वो मुशरिकीन और कुफार हैं जो लोगों को हुजूर की महफिल में बैठने से रोकते, क्योंकि हुजूर का मरकज तो मस्जिद ही था। और दूसरा इस पर एक वाकया है कि तैतूस रूमी नसरान का एक बादशाह था, नसरानी था, ईसाई था। इसने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया था, और उसने, ये ईसाई था, यहूदियों को वहां से मार भगाया था। और फिर उसके बाद ये यहूदी बड़े जलील और रुस्वा होते रहे एक बड़े अरसे तक। फिर उसके बाद हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब के दौर में पहले यहूदी काबिज थे, फिर ये ईसाई काबिज हुए, फिर सैयदना उमर के दौर में बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ तो यहूदी भी जलील हुए, ईसाई भी रुस्वा हुए। अल्लाह ने मुसलमानों को अजमत दी। तो वो जो लोग बैतुल्लाह में यहूदी इबादत करते थे, ईसाइयों ने उनको वहां से निकाला, तो अल्लाह ने उसकी भी तरदीद की कि वो अपने मजहब के मुताबिक अपनी इबादत गाह में इबादत कर रहे हैं, उनको निकालो मत। अब भी यही कानून है। हिंदुओं के अपने मंदिर बने हुए हैं, ईसाइयों के अपने गिरजे बने हुए हैं, इस तरीके से बाकी लोगों की अपनी इबादत गाहें हैं, मुसलमानों की अपनी मस्जिदें हैं। हम अपनी मस्जिद में इबादत करते हैं तो किसी को यह हक नहीं कि हमें रोके। अगर उन्होंने अपनी इबादत गाह बनाई हुई है तो इस्लाम और शरीयत उन्हें भी इजाजत देता है वो अपनी इबादत गाह में अमल करें। तो सैयदना फारूक आजम के दौर में फिर ये बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हुआ। ये उनकी 29वीं 28वीं बीमारी थी। आगे फरमाया वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मग़रिब, जिस तरफ भी तू मुंह करोगे नमाज में उसी तरफ अल्लाह को पाओगे। बेशक अल्लाह वुसात वाले
اور جاننے والے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک مرتبہ سفر پر تھے، بادل آ گئے، ادھر رات کا وقت تھا، نہ فجر کی نماز کے وقت کا پتہ چلا، یعنی سمت قبلہ کا پتہ چلا، نہ مغرب کو پتہ چلا، نہ عشاء کو پتہ چلا۔ تو اس موقع پر حکم ہے کہ تحری کرو، اپنی طرف سے کوشش کرو کہ قبلہ کس طرف ہے، اندازہ لگاؤ، سمتیں دیکھو، بھئی ہم فلاں جگہ سے چلے ہیں، اس طرف اس وقت منہ تھا، گاڑی ادھر کو تھی، پھر کہیں مڑی نہیں ہے، تو اب یہاں پر ہم آ گئے تو اندازہ ہے کہ کعبہ ادھر ہوگا۔ کوئی کہے گا میرا اندازہ ہے کہ قبلہ اس طرف ہے۔ تو اس تحری کے بعد آپ کو اگر کوئی واضح سمت قبلہ نہیں ملتا تو جس طرف آپ کا رخ ہے کوشش کر کے اس طرف منہ کر لیں، تو اللہ کے ہاں وہ عبادت قبول ہوگی، خواہ وہ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو۔ تو اس نماز کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ قبلہ تو ادھر تھا، ہم تو بھول کے اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ جو پڑھ لی ہیں وہ قبول ہو گئی۔ اگر ان نمازوں کا وقت باقی ہوتا اور یہ واقعہ پیش آتا تو پھر حکم تھا کہ ان نمازوں کو دہراؤ، لیکن اب نمازیں ہو گئیں، وقت گزر گیا، وہ نماز آپ نے ادا کر لی، اللہ کے ہاں وہ قبول ہو گئی۔ آگے ان کی ایک اور بیماری کا ذکر ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ وہ 29ویں بیماری ہے یہودیوں کی، وہ یہ ہے کہ یہودی بھی عیسائی بھی اللہ کی اولاد کا ان کے ہاں ایک تصور تھا۔ جناب سیدنا عزیر علیہ السلام ایک اللہ کے جلیل قدر نبی ہیں، تیسرے پارے میں ان کا واقعہ بڑی تفصیل سے آئے گا۔ 100 سال مردہ رکھنے کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اب 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھے تو حیران ہو گئے، ان کی داڑھی کالی تھی جب فوت ہوئے تھے، تو اٹھے تو اسی حالت میں۔ اب یہ اس اپنی بستی میں پہنچے تو ان کے جو بیٹے تھے وہ سفید ریش بابے تھے، 100 سال ان کو گزر گیا تھا، ان کی داڑھی کالی۔ تو اب وہ یعنی انہوں نے انہیں جا کے پہچانا، یہودی کہتے تھے یہ اللہ کا بیٹا ہے، ورنہ ایسے کوئی اور مر کے دکھائے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ کا باپ اور کوئی نہیں، تو اللہ تو اس کا باپ ہی ہے نا، کہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے، اور اس طریقے سے مشرکین مکہ فرشتوں کے متعلق تصور رکھتے تھے کہ وہ خدا کی بیٹی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عقیدے کی تردید کر کے فرما رہے ہیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان یہود و نصارہ نے کہا اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ سبحانہ، اللہ تو بہت پاک ہے، تنزیہ الرحمن عن الاولاد، اللہ ماں باپ سے بھی پاک ہے، عن الوالدین، اور اولاد سے بھی پاک ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک ہے، سبحانہ پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، یہ آسمان بھی اس کے ہیں، زمین بھی اس کے ہیں۔ جو اتنی بڑی کائنات کا خالق ہے، کیا وہ اپنے لیے کسی کو اپنا بیٹا بنائے گا؟ کل لہ قانتون، ہر چیز اس اللہ کی عبادت کرتی ہے۔